والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النبع بعلومه وعلومه في الدارين آمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10. Wazkurullaha katsira, dan sebutlah nama Allah, ingatlah dengan nama Allah di hati, menyebut dengan lisan, katsiran akan zikir yang banyak, menyebut yang banyak, ingat yang banyak. La'allakum tuflihun, niscaya engkau menjadi orang beruntung. Allah yang menyebut kita beruntung, beruntung dunia, beruntung akhirat. Dan di ayat lain juga Allah Ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, dan laki-laki yang memperbanyak zikir kepada Allah dan perempuan yang memperbanyak zikir kepada Allah. وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ, Allah sediakan bagi mereka maghfiratan, akan keampunan. Nah, mudah-mudahan nih kita berkat berkumpul berzikir bersama-sama ini, kita yakin yang hadir di sini mungkin ada orang yang dikasihi Allah, mungkin ada orang yang derajatnya mulia di sisi Allah, maka berkat kehadiran mereka kita diampuni oleh Allah akan dosa-dosa kita. Wa ajran azima, dan pahala yang ganal luar biasa. Pertemuan dahulu kita sampaikan bagaimana pahala orang berzikir dalam hadis Nabi, juga disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, maka mudah-mudahan kita ini tetap diistiqamahkan, berkumpul seperti perkumpulan yang kita lakukan pada siang hari ini. Kemudian fadilah zikir selanjutnya, hadis riwayat daripada an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul ladzina yadhkurun, seumpama orang, perumpamaan orang yang sering berzikir kepada Allah Rabbahu akan Tuhannya, wallazi la yazkuruh, dengan orang yang tidak suka berzikir, yang jarang mengingat Allah. Masalul hayy wal mait, seperti bandingannya orang yang hidup di antara orang-orang yang mati. Riwayat lain, orang yang berzikir di tengah-tengah orang yang banyak lalai. Kita di pasar nih, ingat Allah, lalu orang di pasar banyak lalai, diumpamakan seperti tumbuh-tumbuhan pohon yang hijau yang subur di antara pohon yang kering yang mati. Juga diriwayatkan daripada Imam Muslim, masalul bait allazi yuzkarullah, seumpama rumah yang di dalamnya disebut nama Allah, fihi di dalamnya, wal bait, dan rumah allazi la yuzkarullah yang kada disebut nama Allah, fihi di dalamnya, masalul hayy wal mait, sama seperti rumah itu yang hidup, yang ramai orangnya, dengan rumah yang sudah ditinggal orang, rumah yang mati. Ulama sufi mengartikan rumah ini adalah hati. Al-bait air qalb, hati diartikan, rumah itu diartikan hati. Maka hati yang sering ingat kepada Allah, maka hati yang hidup senantiasa, dan hati yang lupa dengan Allah dianggap qalbun mait, hati yang sudah mati. Dan dia diriwayatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridun, telah terdahulu
kalian, artinya ada orang mendahului dari kalian, orang yang hebat. Al-mufarridun, orang yang terdahulu daripada kalian. Lalu para sahabat bertanya, wa mal mufarriduna ya Rasulullah, siapakah orang yang terdahulu? Ibarat bertanding itu nomor satu, ini yang hebatnya daripada yang lain. Qala, jar Nabi, az-zakirunallaha katsira, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Waz-zakirat, ini muannasnya, dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Di riwayat lain juga disebutkan an Abi Darda, daripada hadis riwayat diriwayatkan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum, inginkah kalian aku beritahu, bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amal, sehebat-hebat amal, wa azkaha, dan yang sepaling bersihnya amal, inda malikikum, di sisi Tuhan kalian, wa arfa'iha, dan sepaling mengangkat, fi darajatikum, cepat mengangkat derajat kalian, baik kemuliaan derajat dunia maupun derajat akhirat, wa khairin lakum, dan yang terbaik bagi kalian, lebih baik daripada kalian, min infaqid zahabi wal fiddah, bahkan lebih hebat daripada menafkahkan emas dan perak. Wa khairin, dan lebih baik lakum bagi kalian, min antalqau, daripada kalian bertemu aduwakum, akan musuh kalian, bertemu orang kafir, bertemu orang Yahudi Nasrani yang memerangi kita. Fatadribu a'naqahum, kalian memukul leher mereka, artinya berperang nih berkelahi. Wa yadribu a'naqakum, dan mereka memukul leher kalian. Itu jauh lebih baik, ada amal yang lebih baik daripada itu. Qalu bala ya Rasulullah, lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, sampaikan ya Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah SAW menjawab, zikrullahi ta'ala, berzikir, ingat kepada Allah dengan hati, menyebut nama Allah dengan lisan. Maka zikir itu, karena kita bahas nanti pertemuan lain, ada orang yang zikirnya dengan lisan tapi kadang dengan hati, ada orang yang zikirnya dengan hati, lisannya berdiam. Yang paling hebat, lisannya berzikir, hatinya ingat kepada Allah. Tapi kata Imam Junaid al-Baghdadi, janganlah engkau meninggalkan berzikir walaupun hati kita lalai, walaupun muntong saja yang berzikir, syukur sudah, karena mulut kita, lidah kita dipilih oleh Allah kalau menyebut nama Allah. Kada semua lisan mampu menyebut nama Allah, kada semua lisan mampu menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Maka alhamdulillah kita nih sekali seminggu, patah Rabu barang berkumpul, cukup sudah semingguan kita membicarakan urusan dunia, membicarakan urusan harta. Nah, seminggu sekali barang kita bertemu nih, berkumpul, ingat kepada Allah. Mungkin sudah cukup, sudah absen, sudah selesai? Belum? Aman belum? Kita sambung lagi. Insya Allah Rabu depan itu sudah masuk 1 Muharram. Ini akhir tahun sudah di bulan Zulhijjah. Indah Zulhijjah Muharram. Dan kita di akhir tahun sudah. Maka jar Rasulullah, siapa yang tahun akan datang lebih baik daripada tahun yang lalu, maka itu orang yang beruntung, ya Nabi. Usahakan kita meningkatlah. Tahun dahulu ya kada 4 nih majlis zikir, alhamdulillah tahun ini 4, berarti ada peningkatan nih. Maka itu orang beruntung. Yang nyambat beruntung nih Nabi. Tadi di ayat Al-Quran sebelumnya kita baca, yang menyebut orang beruntung nih Allah dan Rasulnya yang menyebut orang beruntung. Maka siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun yang telah lalu, maka itulah orang beruntung. Tapi kalau tahun ini sama saja dengan tahun yang lalu, kada ada peningkatan, maka itu orang yang rugi. Kenapa rugi? Padahal ya sama saja ibadahnya, kada kenapa jadi dihukumkan rugi? Karena umur kita walaupun pada zahirnya bertambah, setiap tahun kayaknya bertambah nih, tapi hakikatnya berkurang jatah kita hidup di dunia ini. Alhamdulillah jani tahun ini mungkin ada yang sudah umur 60 tahun, tahun depan jadi 61 tahun, zahirnya bertambah, tapi hakikatnya berkurang jatah kita hidup di dunia ini. Sudah berkurang setahun dah. Kalau masalahnya dirahasiakan kapan kita meninggal. Kalau meninggalnya umur 62 tahun,
hari ini sudah umur 61 tahun 11 bulan, tinggal sebulan lagi umurnya. Nah, maka pada zahirnya kita melangkahkan kaki kita kemana tujuannya? Ada yang ke pasar, ada yang ke tempat tujuannya masing-masing, ke kebun, tapi hakikatnya setiap hari semakin dekat kita dengan lubang kubur. Maka Nabi gunakan kesempatan, igtanim khamsan qabla khamsin, gunakan kesempatan 5 sebelum datangnya 5. Di antaranya adalah hayataka qabla mautika, hidup engkau sebelum engkau mati. Nah, kita alhamdulillah ini memanfaatkan umur nih, memanfaatkan kehidupan kita di dunia, jangan sampai kita menyesal karena kada banyak bekal. Dan insya Allah sudah. Ya, betul. Nah, kemudian sebagaimana kita sampaikan dulu sebelum hari raya, kita sampaikan fadilah-fadilah kurban nih. Akhirnya alhamdulillah banyak yang terbuka, hendak dia, cuma aja waktunya udah parah dah, kayak pernah nak berkurban. Nah, alhamdulillah tahun ini kita dibantu kawan kita, beliau panitia di masjid Kayu Jati. Banyak Kayu Jati itu hampir setiap tahun, banyak tahun tadi aja 21 deh. Sistemnya rupanya sistem kredit nih, ibu-ibu suka kredit biasanya, menabung, dan insya Allah kami samakan saja, hendak kredit ke tunai kah sama harganya nih. Kalau lah kredit karena bermahal kan pada sama. Nah, maka bisa sudah kami sediakan di depan, karena habis dikir ini siapa yang hendak berkorban untuk tahun depan. Jadi setiap Rabu bawa duit, kada terasa nih, sampai tahun depan alhamdulillah bisa berkorban. Nah, fadilah korban sudah kita sampaikan dahulu nih, jadi di kendaraan kita. Nah, jadi ini salah satu peningkatan juga. Tahun dulu kada pernah berkorban, orang aja berkorban, tetangga berkorban daging, sidin berkorban perasaan terus tahun. Nah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan tahun depan peningkatan 4 juga berkorban. Nah, jadi ada juga peningkatan. Nah, jadi kami sediakan untuk di hadapan, karena habis acara zikir ini yang hendak berminat 4 berkorban untuk tahun depan, bangsur tiap Rabu. Ini kada ada paksaan bagi yang hendak, bagi yang 4 hendak 4 alhamdulillah. Nah, di depan sudah ada kita sediakan karena habis zikir ini. Sudah bisa diacak sudah? Belum. Dan insya Allah Rabu hadapan itu tahun baru Islam. Nah, karena kita sampaikan dia ada doa yang bagus dibaca. Kalau hari Rabu tuh doa awal tahun sudah. Nah, kalau sehari sebelumnya sesudah asar itu baca doa akhir tahun. Di dalam kitab Kanjun Najah wa Surur, tulisan Syekh Abdul Hamid Kudus bin Abdullah, Mudaris fil Masjidil Haram. Beliau orang Indonesia, orang Kudus, ulama besar di Masjidil Haram Mekah. Beliau menulis kitab Kanjun Najah wa Surur. Di antaranya ada beliau menulis doa akhir tahun yang dibaca sesudah asar sebelum maghrib. Dibaca sekali atau 3 kali, biasanya bagus 3 kali, disebutkan padilahnya. Ini kena insya Allah hari Rabu itu awal tahun, berarti hari Selasa kena patang Selasa baca masing-masing di rumah habis asar. Tapi hendak kena biasa di Al-Gulam kita adakan acara juga akhir tahun habis asar berkumpul di Masjid Al-Gulam. Karena imbah maghribnya hanya membaca ayat kursi. Doa awal tahun butuh hanya baca ayat kursi. Ada kena padilahnya. Nah, kita bacakan padilah doa akhir tahun dulu. Doa awal tahun itu di hari Rabunya kena kita sampaikan, bisa dibaca kena. Yaqra'u salasan. Ini doanya sudah mungkin di rumah masing-masing ada kumpulan doa-doa atau risalah amaliyah atau kumpulan rasanya di senjata mukmin itu ada doa akhir tahun, baca di situ. Maka apabila seseorang membaca tadi waktunya antara asar dan maghrib, lalu syaitan yang senantiasa menggodainya setahun, mengawaninya, menggodainya, mengumpatinya kemanapun diumpatinya. Kita ini ada ngarannya setan qarin, ngarannya di diri kita nih, yang 24 jam kadang memisahi kita. Ini selalu mengajak kepada yang kada bagus nih, berbuat maksiat. Lalu apabila kita akhir tahun baca doa ini,
Fa inna syaitan yaqulu, maka syaitan tadi berkata, ta'abana ma'ahu tulas sanah, bersusah payah kami, setahunan kami menggodainya supaya maksiat, setahunan kami menggodainya supaya jangan beribadah. Lalu karena tergodanya gawinya maksiat, banyak dosa setahunan ditumpuknya. Tapi di akhir tahun ini baca doa ini khusyuk, hudur hati dan tahu maknanya. Nah, kalau bersama-sama kan insyaallah baca doa akhir tahun, niscaya wa afsada ta'alana fi sa'atin wahidatin, menghanguskan gawian kami yang selama setahunan tadi, hangus, dosa-dosanya habis, luntur, fi sa'atin wahidah, pada satu masa yang dia sekali baca doa tadi. Nah, maka untung nih kalau kita amalkan nih doa akhir tahun, karena ini ada kitabnya, karena insyaallah padilah doa awal tahun pulang, karena di awal tahun ada doa-doanya yang mungkin kita ada bisi buku masing-masing baca aja di rumah. Insyaallah kita di Al-Gulam mungkin patang Selasa atau mensompat nih bahas asar, kalau ibaratnya kada ada kesibukan mungkin kita sama-sama lah berkumpul kena sebelum maghrib dan imbah asar kumpul kena insyaallah. Mungkin sudah bisa diacak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Belum, masih proses lagi sedikit. Masih proses. Nah, jadi tadi kita ulangi lagi, yang hendak umpat berkorban tahun depan itu sudah mulai bisa daftar, sudah menabung bangsor semampunya leh insyaallah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai zikirnya. Ya padilah zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berzikir, yang perlu juga diperhatikan itu tajwidnya, dipaskan, la-nya dipanjangkan. Ketika memulaikannya 3 kali kan, la ilaha illallah, la-nya panjang, ilahnya panjang, ilahnya panjang, ha-nya jangan panjang. Ini ada la ilaha illallah itu panjang, jadi la-nya yang panjang, ilahnya panjang, ha-nya la ilaha illahnya pulang bertasydid, illa bertasydid, jangan ilah aja. Kalau ilah aja karena maknanya berubah. Kalau la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah, yang pantas diibadahi, dipatuhi, illa melainkan. Nah, jadi kada ada yang pantas disembah patung lain dalam hati kita menghadirkan ketika la ilaha illallah. Dan Habib Usman Betawi dalam sifat 20-nya menyebutkan makna la ilaha illallah itu lebih 10 macam, di antaranya kita hadirkan la ma'buda bihaqqin illallah, kada ada yang pantas disembah, kada ada yang patut dipatuhi, batu kada pantas, matahari, bulan, bintang itu la semuanya, itu napi ngarannya. Illa itu isbat. Lalu kita tetapkan yang hanya pantas disembah hanya Allah, tapi bertasdid illa. Tasdid itu artinya asal kata syaddada yusyaddidu tasdidan, siddah ditekan, jangan ilah. Kalau la ilaha illallah, ilallah itu kada bertasdid, maknanya berubah. Kalau la ilaha illallah itu bertasdid, maka maknanya kada ada Tuhan yang pantas disembah, yang pantas ditaati, dipatuhi, melainkan kecuali hanya Allah. Tapi kalau pakai ilah, ilah itu jar majrur, maknanya kepada. Ilah itu artinya kepada. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram kepada. Azhabu ila suq, ila itu kepada, aku pergi ke pasar. Azhabu ila suq, aku pergi ke pasar. Nah, maka kalau kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka maknanya berubah. Apa maknanya? La ilaha illallah makna tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Tapi kalau kita ubah jadi ilallah, kada ada yang pantas disembah, dipatuhi, dianggap Tuhan kepada Allah. Jadi Allah kada pantas juga. Nah, jadi hati-hati maknanya.
Kalau ila itu kepada artinya, kalau illa artinya kecuali. Yang sebutin tasdid aja kurang. Sama Fatihah tuh, tasdidnya ada 13, jangan kurang jangan lebih. Kalau kita tambah jadi 14 maka kada sah bacaan Fatihah. Kita kurangi kada sah juga Fatihah kita. Nah, yang banyak orang nambah kurangi di iya, seharusnya bertasdid iyanya, kalau lu hilang tasdidnya iya kena dua iya, maka maknanya pun jauh berubah. Jadi sebutin tasdid aja, bahasa Arab ini beda. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah tajwidnya juga ketika kita berzikir. Sudah bisa diacak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini yang pertama jika 70.000 nomor urut 1091 atas nama Ibu Mislanian binti Usnan, alamat Parit 6. Ada. Dir. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah yang kedua. Selanjutnya nomor urut 953 atas nama Ibu Mahubah binti Ilus, alamat Jalan Provinsi Mumpa. Ada. Orang jauh. Ada. Hari ini alhamdulillah kawan-kawan kita di daerah hadir juga di termasuk nih alhamdulillah Mumpa adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya selanjutnya nomor urut 1069 atas nama Ibu Marlina binti Abbas, alamat Parit Sabar menunggu. Sabar akhirnya keluar jualnya. Akhirnya ada kau orangnya enggak dede kada sabar berarti. Ibu Marlina binti Abbas, alamat Parit Sabar menunggu, Rotan Semelur. Daerah nih. Nah, adakah? Anu kadede berarti nitip. Ada. Oh, ada. Sudah berapa 3 dah? Kayak sekolah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ada laki mewakili seekong. Sudah. Sudah kan? Alhamdulillah kawan kita di daerah yang sudah tetap hadirnya. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nomor urut 571 atas nama Ibu Mastiah binti Ahmad, alamat Jalan Perintis Gang Berkat, Tembilan Hulu. Itu belum ada. Sudah cukup. Kita hadiahkan zikir pertama kepada Ibu Mastiah binti Ahmad. Zikirnya berapa? Berapa orang jumlahnya? Bagi 70.000. 900. Jadi untuk satu orang hari ini sekitar 78 satu orang. Iya, 78 orang. Alhamdulillah hadir hari ini 900 orang. Dan sebenarnya 1.000 lebih sudah mendaftar. Berarti ada yang kada hadir berarti lah. Insyaallah walaupun ngaran kita keluar kita tetap hadir di sini. Insyaallah manfaat zikir itu banyak. Di antara padilahnya itu tadi. Jadi zikir 70.000 hari ini karena kita orangnya sudah 900 lebih. Jadi satu orangnya 70 berapa? 78. 78. 78. 66 78. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir pertama kita hadiahkan kepada Ibu Mastiah binti Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli
سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله. Kemudian zikir 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Mislian binti Usnan. Ibu Mislian binti Usnan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله. Kemudian zikir 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Mahubah binti Ilus. Ibu Mahubah binti Ilus. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم
صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله. Zikir 70.000 selanjutnya kita niatkan, kita hadiahkan kepada Ibu Marlina binti Abbas. Ibu Marlina binti Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله. Nah, kita acak baru lagi. Salah satu makna zikir yang bisa kita hadirkan di hati, la raziqa bihaqqin illallah. Kada ada yang memberi rezeki yang sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Ini bagi kita yang hendak murah rezekinya, boleh dihadirkan makna itu. Karena yang hakikat memberi rezeki itu Allah, bukan toko, bukan kebun, bukan gawian, itu asbabnya aja. Musabibul asbab hanya Allah. Nah, maka dihadirkan ketika kita berzikir itu la raziqa bihaqqin illallah, dalam hati kada ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah. Coba kita acak lagi. Ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nomor urut 830 atas nama Ibu Salmiah binti Marjohan, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin, Gang Karya Bersama. Ada? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nomor urut 745. Oh, sudah. Sudah. Udah. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Sudah juga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya nomor urut 531 atas nama Ibu Siti Safiyah binti Baharudin, alamat Lorong Berkat, Pekan Arba. Ada. Diharap petugas ibu-ibunya ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nomor urut 384 atas nama Ibu Sakdiah binti Jalani, alamat Lorong Waspada. Ada. Ini mudahan sekali ini lalakian pulang ini bebinian seberitaannya. Yang lalakiannya udah sebetulnya. Sudah adakah Lorong orangnya? Waspada. Ibu Sakdiah binti Jalani. Sudah kah ada kah? Sudah. Oh sudah. Mudahan nih yang laki-laki lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masih bebinian. Selanjutnya nomor urut 798 atas nama Ibu Yunawati binti Jabar, alamat Jalan Pangeran Hidayat. Kalau bisa ibu-ibunya yang berdiri, yang ada nyaman cepat kita berdiri Ada. yang ada namanya. Sudah. Berapa? 3 adalah. 3, 1 orang lagi. Dan atau panitia kita acak lelaki lah insyaallah. Nah, begini pulang lah. Kita syuting lelaki ya deh, kesempatan lelakian. Sebenarnya. Nah, binian banyak. Nah, gitu. Kayak apa panitia acak dia lagi. Nah, sekali lagi paksa bini antara sini nih. Ya, sekali lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini paksa bini aja. Lelakian insyaallah. Nah, gini. Kayak apa panitia? Memang jatahnya aja. Lanjut. Sudah. Yalah, yang lelakian jangan cemburu lah. Nah, insyaallah ini lelakian. Yalah, paksa damirnya kita ganti Allahumma firlah hunna bebinian bang semuanya. Ya, untuk selanjutnya nomor urut 974 atas nama Ibu Siti Fauzah binti Baharudin, alamat Jalan Letna Samidi. Iya. Ada orangnya? Ada. Nah, jika 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Siti Fauzah binti Burhanuddin. Jika 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Siti Fauzah binti Burhanuddin. Siti Fauzah binti Burhanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. Kemudian zikir 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Salmiah binti Marjuhan. Ibu Salmiah binti Marjuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. Zikir 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Yunawati binti Jabar. Ibu Yunawati binti Jabar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, la
illallah, la ilaha 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 illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Allahumma salli ala subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وكل نية صالحة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سأقول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هللنا هذه التهليلات ونشهدك أن قد اشترينا ب70,000 كاملات منها إليهم Mislian binti Usnan, Mahubah binti Ilus, Marlina binti Abbas, Mastiyah binti Ahmad, Salmiyah binti Marjuhan, Siti Sapiyah binti Baharudin, Yunawati binti Jabar, Siti Pauzah binti Burhanuddin. Pidaan lahunna minan nar. Allahumma taqabbalha minna wa
نعلم أن حللنا هذه التحليلات ونشهدك أن قد اشترينا ب70,000 كاملات منها إليهن ابتداء لهن من النار اللهم تقبلها منا وأعتقهن من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن حللنا هذه التحليلات ونشهدك أن قد اشترينا ب70,000 كاملات منها إليهن ابتداء لهن من النار اللهم تقبلها منا وأعتقهن من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ini kita selain untuk almarhum dan almarhumah yang sudah kita sebutkan tadi, wabil khusus kepada guru kita yang ada di Pamangkeh, yaitu Kiai Haji Mahfuz Amin bin Kiai Haji Muhammad Rimli pengasuh Pondok Pesantren Pamangkeh, dan Kiai Haji Mukhtar bin Haji Salamin, dan juga doa selamat untuk dihadiahkan kepada Ibu Jusnawati Jen bersama, semoga dianugerahi kesembuhan dari operasi pasca operasi. Alhamdulillah wa kulliyatin sholihah lil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'la wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya badi'us samawati wal ardi ya malikal mulk ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana taqabbal wa wasil thawabana qur'ana min al-Qur'anil azim. Innallaha wa nasabbahna wa nastaghfirna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adiyatan wa salatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan samilatan wa hadrati habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi ajma'in. Ila rawahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadadina wa usadina wa farahina wa masayihina wa nisa'ir wa rawahi akbar min al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bil khusus samari wal marhum wal marhumah asma'uhum wa dhkurahum wa ajma'in. Allahumma billahi marhamhum wa afihim wa afanhum. Allahumma billahi marhamhum wa afihim wa afanhum. Allahumma billahi marhamhum wa afihim wa afanhum. Wa akhrim nuzulahum wa wasi'na bukhalahum wa ja'al jannatan mathwahum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin nar. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syafa'ah wa ni'ma 'alaina wa 'alaihim. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syafa'ah wa ni'ma 'alaina wa 'alaihim. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syafa'ah wa ni'ma 'alaina wa 'alaihim. Bisari wa ni'ma kepada minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anta salam wa minka salam wa laka alhamdu salam wa hina rabbana bisalam wa dakhilna jannata ya salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min jami'il ahwali wal afat wa tawallana bihi jami'al hajat wa tadhhiruna bihi jami'al shay'at wa tarfa'na bihi ba'da darajat wa tabaliguna bihi sallallahu alaihi min jami'il khairat bil hayat wa ba'dana ma dun nafsan min qarabin majid ta'ala wa min nazil barakat wa qadiya hajat wa madal salam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman wa sarab rahmatika wa rahmar rahimin. Allahumma sallim wa sallim dinana wa sallim wahidana wa sallim madabatana wa sallim jasadana wa sallim arwahana wa sallim ahli baitana wa sallim lana wa sallim hajatina khususan hajati
حسنة سلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية في الجسد وعافية في الجسد وعافية في الرحمة ورحمة برزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اغفر علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bagi yang belum berduit ini kita dapat daftar dulu. Langsung. Kembali kami ingatkan kepada jamaah mungkin yang ingin mendaftar bisa mengambil formulir di depan bersama panitia, dan juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada jamaah yang telah menyumbang yaitu 1 buah unit kipas angin dari jamaah Karya Bersama Parit 16, 1 buah unit kipas angin, dan juga kemarin 1 buah unit kipas angin juga dari jamaah ibu-ibu pengajian. Kami mengucapkan ribuan terima kasih, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Dan juga kami beritahukan kepada jamaah mungkin yang ingin mendaftar ataupun ikut dalam tabungan kurban bisa mendatangi panitia kami yang berada di depan majelis. Untuk kami ingatkan juga kepada jamaah khususnya kepada ibu-ibu, berhubung tempat yang kita miliki ini terbatas, jadi kami harapkan kepada jamaah ibu-ibu mungkin kedepannya bisa membawa kantong asoy di rumahnya, jadi bisa sendalnya ataupun sepatunya bisa dimasukkan ke asoy dan disimpan sendiri untuk memudahkan daripada jamaah ibu-ibu sekalian, karena lokasi yang kita miliki terbatas, jadi kemungkinan sendal ataupun sepatu ibu-ibu jadi bisa terganggu. Jadi kami harapkan kepada ibu-ibu untuk mempermudah bisa membawa kantong kresek sendiri. Kami umumkan untuk petugas pencatatan daripada pendaftaran kurban untuk bisa menuju daripada meja yang telah kami sediakan di depan kepada ibu atas nama Ibu Putri yang bertugas untuk mencatat daripada pendaftaran ataupun depan, nanti lewat situ bisa bisa lagi lewat orang apa udah adakah keluar nomor sasaran nih? Nomor ada keluarga nih? Kartu belum lagi ya? Belum. Ya di setting keluar belum lah? Belum. Udah buat korban ya? Itu cepat. Ambil formulirnya leh. Jumatin bisa leh. Apa ya? Jumat kena bisa leh. Apa ya? Jumatin. Bikin aja leh. Bikin aja. Nomornya ingat kan? Belum keluar lagi Bu. Nah, itu aja pilihan daftar. Daftar misalnya orang bikin kan hilangkan nomornya itu. Selagi belum keluar nih. Selagi belum keluar Bu. Sama dia kayak orang cetak. Belum keluar, dia bilang kemarin kan. Belum keluarnya Bu. Hei. Ada yang menggulungkan karpetnya. Setindik. Belum Bu, belum. Ekor nama tadi. Belum. Akadnya kapan? Hah? Nanti ada dipanggil Bu, dia sekaligus biasa. Kartu orang rumah ada keluar ya? Belum, nanti
Pasti dia sekaligus kadang 50 orang sekali ngambil loh. Nanti ada diumumkan Bu. Belum lagi ya? Kartu yang lama yang belum siap gimana? Belum siap bagaimana? Ulang lagi atau gimana? Enggak. Oh ya. Tunggu keluarnya aja Bang. Belum ya, Dik? Keluar. Ulang lagi kan? Bang. Iya, daftar mana? Hari ini pulang semua, Bang. Pulang tuh di hadapan Bang. Kan? Di hadapan ya. Ada meja depannya atau iya, ribuan kan. Keringan lagi mana tadi, Pak? Bapak ya. Bapak aja. Iya, sudah. Kalau itu rapat banget ya. Kakak lama ya. Maka bertiga. Siti Nur Hasidan. Boleh. Halo.